हेलो हाय जय जगन्नाथ मु दीपक आप स्वागत कर एक ब्लॉग को बर्तमान आम ढेंकाना आसे बर्तमान घटीबिर छक घटीबिर छक देखागला होटेल महाराज देखा जीवा ट्राए करा भितर कोन कोन खाइबा टेस्ट करछन केमति कोन छोट ढाबाटे किंतु श्रावण मासरे हम आज आछू देखि कोन मिलुची आपन सहित शेयर करबी आ टेस्ट भी करा कोन कोन लागुची ताले जीवा खाइबा अछि नॉन वेज नॉन वेज रे चिकन हबो पूरा चिकन हबो प्राइस हमर चिकन कसाडा 100 टका बिक्री होई माने प्लेट थाली ना खाली चिकन कसाडा चिकन कसाडा चिकन जो बेसर को पूरा हमर बेसर चिकन ला होई 100 टका हाफ दा आ माछ पीस टा होई 30 टका जोड़ माछ मटन हूँ 150 नहीं अबे तो बोलबम टाइम आसुनी श्रावण मास से बंद अच्छी बोलबम पर पुणी हम लग आमर 3.5 वर्ष होटेल महाराजा एड्रेस आमर घटीगिरी एटा हमर घांटा तरकारी अछि आउ एटा हमर डालमा आउ एटा काकुड़ी सालाड एटा होजी आलू चुका एटा होजी कलरा चिप्स आलू एटा हमर बेली काकड़ झुडंग आलू मिक्स गुटे भजा आइजी बर्तमान महाराज ढाबा आसी पहुंचे देखो 3टा 3:30 टाइम हो गलानी 3:30 टाइम हो अभी सरी सरी आसलानी जेतु आसिलु भरसाई पाइला ना गोटे खाइबा अच्छी मिलियो नहीं 3:30 टाइम पाइलानी उष्णा भात डाली ता सहित गोटे मगाई चिकन मसला माछ मसला दही सलाड नॉर्मल दही सलाड जमती घर सहित चिप्स अच्छी भजा अच्छी आलू चोखा अच्छी प्लस पापड़ टेस्ट कर कौन लगुच टेस्ट कर जन के कौन लगुच ये हूँ घटीबिरी छकरे आपड़ी आसिक महाराज ढाबा भी गूगल डिस्क्रिप्शन में देदेवी जदि आप अनुकूल कि भुवनेश्वर रास्ता रिटर्न करते जदि आप 8 आसती डाँगर पड़ो हाँ डाँगर पड़ो नाई आप 8 रिटर्न आसती डाँगर पड़ो महाराज ढाबा जब अनुकूल आप जाती भुवनेश्वर को बामटे पड़ो मो अनुसार बजेट भितर बढ़िया खाया मिलूँ आम भी साटिस्फाई मान नथिलु जे एते बेल को मिलियो बोली नहीं कोन से तेल मसला बेसी नहीं नॉर्मल आपण भी आराम के भी आटम खाई के जाय टेम्पूटा दउछन बोले चिकन भाजी बहुत फ्रेश आ बहुत सॉफ्ट भी चिकन अछि पूरा सॉफ्ट बजेट अनुसार किंतु भल खाइबार भल बछा बछा पीस पा चिकन बा लेग पीस अच्छी गोटे चिकेन बेसर पोड़ा हुए बर्तमान श्रावण मास सकाशे लोक सर लोक श्रावण मास आइस बहुत कम खाते कमे कर कम कर सादा मिलटा के 60 टका माने 12 प्रकार 60 टका आप सादा थाली आराम रे प्राइस कर बहुत लो रोज नहीं मटन प्लेट के पड़ुଛି
300 ଟଙ୍କା। ଆମର ଜଣେ ନର୍ମାଲ ଖାଇବ ମଟନ କୁ ଭାତ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ମଟନ କୁ ଭାତ 170 ଖାଲି ମଟନ ଭାତ। ଆପଣ 60 ଟଙ୍କାରେ 12 ପ୍ରକାର ସାଧା ଆପଣ ପୁରା ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, नो कम्प्रोमाइज ନାଇଁ। ମାନେ ଶାଗ ଭଜା ହଉ କି ବଡ଼ିଚୁରା ଟିକେ ବି ହଉ କି ଭାତ ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଭଜା କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ହଉଛି ଆଳୁ ଚୋଖା ବି ଟିକେ ରହୁଛି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ 60 ଟଙ୍କାରେ ବି ବହୁତ ସାଧା ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି। ଚିକେନ ପିସ୍ଟା ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଁ ଚିକେନ ପିସ୍ଟା ବି ପୁରା ଓଭର ସାଇଜ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିକେନ। ମାନେ କୋଉଥିରେ ବେଶୀ ଅଏଲି ନାହିଁ ତେଲ ନାହିଁ ମସଲା ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଯେମିତି ପୁରା ନର୍ମାଲ ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖାଇବା ଶେଷ ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ହୋଟେଲ ମହାରାଜ। ମାନେ ଧରି ଆପଣ ଖାଲି ମଟନକୁ ଭାତ କି ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଚୋଖା ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ହଉ ନର୍ମାଲ 170। ମାଛଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ପିସ୍ 30 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚିକେନଟା ହେଉଛି ଚିକେନଟା କେତେ ଟଙ୍କା କାଳିଆ? 90 ଟଙ୍କା। ବଢ଼ିଆ ମାନେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବେ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଧର ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ରାସ୍ତାଟା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ ବାଟରେ ଜଷ୍ଟ ଡାହାଣ ବାଁ ପଟେ ହେଉଛି ଡାହାଣ ପଟେ ଧର ଆପଣ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ 60 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାଟା ମିଳିଯାଉଛି 60 ଟଙ୍କାରେ। ମାନେ ଯେମିତିକି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ହଉ ବଡ଼ିଚୁରା ଟିକେ ବି ହଉ କି ନର୍ମାଲ ଭଜା ଟିକେ ହଉ 60 ଟଙ୍କାରେ ମିନିମମ୍ 12 ପ୍ରକାର ସେ ସାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।